Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 8 Februari tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2000. 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara.
Age of month February of year 2197, Wednesday, for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecture Track Out Time Electronic Teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with Amalteria beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikulia Rabu 8 Februari tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material. Wednesday, age of month February of year 2997 AD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1967 concerning basic provision on mining. Bab 7 berakhirnya kuasa pertambangan, Chapter 7 In of Mining Power, Pasal 24, Artikel 24. Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam Pasal 21, 22 ayat 1 dan Pasal 23, maka segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan negara. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan.
Perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu diharuskan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada menteri dengan tidak menerima ganti kerugian. Menyimpang dari bunyi ayat 1 pasal ini, maka bila mana kuasa pertambangan dibatalkan untuk kepentingan negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar. Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik negara. If the mining authorization is due to the matters referred to in Article 21, 22, Paragraph 1, and Article 23, then all burden imposed on the mining authority are void according to law. The mining jurisdiction return to state control, everything necessary for the security of mining building, and the continued extraction of excavated material becomes the rights of the state without compensation to the holder of the mining authority. The company or individual holding the mining authority is required to submit all maps and map material, land measurement drawing, and so on related to the mining business to the minister without receiving compensation. Notwithstanding paragraph 1 of this article, if a mining authorization is cancelled in the interest of the state, reasonable compensation shall be given to him. The minister determines the time within which the last mining authorization holders is given the opportunity to appoint everything that is his or her rights, everything that has not been removed within that time becomes the property of the state. Halaman 15, page 15. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.